Apoy na. Uy. Bukan. Kagakman. Sagap, boy. Isang punit ma. Na, si kanak. Ulit. Oh, ito. Nagpasok ko siyang bugan. Nasa nasampa dapit. Ana. Pick it up. Oh, doon. Yes. Buhay na yun. Oh. Ada TV. Oh, relax. Oh. Kahit malabnaw siya, mabula ka lang. Isang batas lang ang dami kong hugahan. Sa container marami po po. Kung ang konting batas, kasya ng buong maghapon, ang isang sachet, Yummy? Yummy? Mm? Yummy? sa isang linggo. Bagong ibang pisong joy, kalamansi. TNG. Oop! Di masahe laging kuan. Anay? Gravity. Ano toothpaste ng gravity? Tisa. Kaya tanong pwede na. Sagdi lang. Toothpaste na may maximum Ja. with liquid calcium and fluoride formula. It goes all around and in between teeth for maximum cavity Lah, protection. ja. Nagkabot lang ang tea. Pakaon ta na ha. For up to 2 times better cavity protection. #1 brand recommended by dentists. La. Dan anak, dan. Manumasig na. Magpaka na. Eh. Damaged hair is prone to break in an average of Mama. Pantene's upgraded Sama na yung sama. Ala, nakakaon. Aboy. Boy. Baby. Journey, no ha. My God, no! No na. Finish na. still 5 pesos. Namamasok ko. Ito ay nandito ng Pantene. Ja. Finish. Asam tu dalam bende? Kuat tu bende? Ah, Lalu dia tahu. ako na. Ilang tuloy isa? Ilang tuloy. Okay.